পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিকভাবে জয়লাভ করেছে বিজেপি। এই জয়লাভের পর আগামী 9 মে অর্থাৎ রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন সকাল 10টায় কলকাতার ব্রিগেডে নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করবেন। এর মাধ্যমে দীর্ঘ 1.5 দশকের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে বিজেপি। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সভামঞ্চ প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে পৌঁছালেন পুলিশ আধিকারিক এবং এসপিজি টিম। टाइगर हाउस में आपका स्वागत है, जहां हर दीवार में है टाइगर की ताकत। और यह है ACL टाइगर TMT रीबार, जो आपके घर को दे ताकत और सुरक्षा। इसके अनोखे रिब डिजाइन साधारण TMT बार के मुकाबले देता है सर्वाधिक रिब एरिया वैल्यू, जो सर्वाधिक बॉन्ड की शक्ति प्रदान करता है सीमेंट के साथ। इस्पात के संयुक्त रसायन और एक एडवांस्ड क्वेंचिंग प्रक्रिया इसे प्रतिरोधी बनाते हैं आग और जंग से। कार्बन एंड मैंगनीज के संतुलित अनुपात इसे देता है सर्वोत्तम लचीलापन और प्रसारण की क्षमता, जो रखे भूकंप से सुरक्षित।